Amen. Иесусийн хайр. Амен. Өргөжлүүлээд Иесусийн нэрийг түүний нандин нэрийг магтъя. Эзэн бидний үнэхээр бидний гараас барьж биднийг хэтгэлж биднийг авардаг эзэн юм. Амен. За дараа дахиад нэг магтаал дуулъя. Пастор маань орж 30-д орж ирэх юм шиг байна. За амттай үргэлжлүүлээд эзний залбирсан сэтгэлээр магтъя. Бид
Халелуя. Харибэл нэгүсэл дүүрэн бурхан аваа таньдаа баярлалаа. Аваата өнөөдөр оройч гисэн бид үдийг өөрийнхөө мөн дуудад суулгасан талархаж байна. Манай хамтын төлөө цуглааны таны хайртай хүмүүс эзэм энэ оройч гисэн аваа бид таны өмнө ирээд байна. Хайр инэрлэгт нь ирж байна. Бид нэгүслэгт нь ирж байна. Таны өршөөл, таны инэрл, таны хайр бидний дээр дүүрэн байгаа учраас талархаж байна эзэм минь. Эзэм нэгсэн ч бидний амьдрал таньгүй бас шийдэгдэхгүй олон бэрхшээл зовлонгууд байна. Итгэлээрээ бид таньдаа мэдүүлж, таны хүслийг тань мэдэж, таны өрөөл дотор амьдрахыг хүсэн өнөө оройч гэсэн бид таны өмнө цуглаад байна.
Тэнгэрийн бурхан минь яг одоо Тэнгэрийн цонхоо нээж өгөөч. Бидний дээр ивэл өрөөлийг хальтал асгаж өгөөч. Эзэн минь энэ мөргөлд оролцож байгаа хүн бүрийг өрөөж байна. Яг одоо энэ мөргөлийн дээр Христийн загалмайн цусыг гэмзэнгүү цэвэр ариун цусыг цацсан түрхэж байна. Энэ ариун цусаар энэ мөргөл саад болохыг хүсэж байгаа сатаны бүх бузар мөг нурааж Есүсийн нэрээр загалмайн цусаар нурсан, хүлэгдсэн, зайлсан, юу ч хийж чадахгүй болсон гэдгийг тунхаглаж байна. Таны ариун сүнсэл дүүрэн ажиллах болтугай. Таны Тэнгэрэлж алтмөрийн цэргүүд хүн бүрийн зүрх сэтгэл, хүн бүрийн амьдралд оршиж итгэлүүдийг сэргээн өрөөх болтугай. Танд бүх алдрыг өргөж өнөөдөр бас үгийг дамжуулах Кокчеог пастрын дээр ариунсны онцгой тослогоогоо дүүрэн болгож өгөөч гэж гуйж их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За баярлалаа. За өнөөдөр бид нар хамтдаа 2 дугаар хаад номоос эснийг 2 дугаар хаад номны 12-ийн 4-өөс 8. За тэгээд Йохашийн сүм гэдэг сэдвээр пастор маань үгийг дамжуулнаа. За би эндээс үгийг уншаад өгье. Тийм ээ 4-ийн 8-аас 12-ийн 8-аас 12-ийн 4-өөс 8 2 дугаар хаад 4-ийн 12-ийн 4-өөс 8. За дараа нь Йохаш тахилч өргөнд авчирсан ариун зүйлсийн бүх мөнгийг буюу хүн бүрийн татврын мөнгө мөн эзний өргөнд авчирхаар зүрх сэтгэл нь хөдөлсөн аливаа хүний бүх мөнгө зэрэг бэлэн мөнгийг тахилч нар тус бүр хандивлагч хүмүүсээс авав. Харин тэд өргөнд олдсон аливаа эвдэрлийг засварлаг гэв. Гэвч Йохаш хааны 23 дугаар он гэхэд тахилч нар өргөөний эвдэрлийг засаагүй байв. Тэгэхэд Йохаш хаан тахилч Йохадия болон тахилч нарыг дуудан тэдэнд яагаад та нар өргөөний эвдэрлийг засварлахгүй байна вэ? Тиймээс одоо хандивлагч хүмүүсээс засварлахад зарцуул гэв. Ингээд арт түмнээс мөнгө авахаач өргөний эвдэрлийг засварлахаач болохыг тахилч нар зөвшөөрөв. Амен. 아멘. 아멘. 네, 목사님 주장하셔도 됩니다. 열왕기 하죠, 오늘은? 예, 읽으셨죠? 지금 네, 본문 읽었죠? 네. 예, 여러분 반갑습니다. 여러분들과 기도회로 만나는 셋째 날, 마지막 날일 밤입니다. За тэгэхээр та нартай уулзсандаа баяртай байна. Өнөөдөр бол та нартай залбирлын одоо цагаар уулзаж байгаа 3 дахь өдөр байна. 3 дахь өдөр байна. За 2 дугаар 12-ийн 4-өөс 8 зөв байна шүү манайхан. За 저는 그 코로나 상황이지만은 요 한 몇 주간은 매우 바쁜 시간을 가졌습니다. 자, хэдийгээр ковид-19 예, 아침 일찍부터 저녁 잠자리까지 거의 떠밀리다시피 하는 일정을 이뤄냈습니다. өглөө эртээс ахуулаад орой шөнөдөл болтол бараг л ажилдаа түлхэгдэн, ажилдаа түрүүдэн явж байгаа мэт тийм одоо завгүй амьдралаар би амьдарч байлаа. 그런 와중에서 여러분들과 기도회를 저녁에 갖는 것은 시간적으로는 쉽지는 않습니다만은 Тийм нөхцөл байдлын дотор та нартай оройн залбирлыг хийж байгаа нь цагийн хувьд үнэхээр амаргүй байсан боловч 또 실제적으로 제가 이 약속을 해놓고 또 시간적으로 너무 여유가 없어서 또 마음에 조금 그 부담감을 가진 것은 사실입니다만 гэхдээ одоо тийм энэ амлалтыг өгчхөөд тэгсэн мөртлөө цагандаа шахагдаад сэтгэлдээ жоохон дарамт мэдчихсэн. 놀랍게도 제가 기도를 하면서 여러분들과 밤의 이 시간을 통해서 저 자신이 회복되는 것을 느꼈습니다. хамгийн гайхалтай нь энэ орой би та нартай цуг оройн залбирлыг хийж явах явцдаа миний сүнс сэргэж би өөрөө 오늘도 아침 새벽부터 계속해서 여러 가지 일들을 소화하는 가운데서 은근히 오늘 셋째 날은 마지막 날이라고 하는 생각과 함께 오늘 이 시간을 기다려지기도 했습니다. өнөөдөр өглөө ч гэсэн үүрээс ахуулан олон ажилдаа завгүй байсан ч алгуурхан миний дотор өнөөдөр сүүлийн өдөр шүү дээ гэх бодол төрж энэ цагийг тэсэн ядан хүлээж эхэлсэн юм аа. 아멘. 여러분들도 각자 다 바쁜 개인의 일들이 있을 것인데 매일 나와서 이렇게 기도회를 갖는다고 하는 그 사실을 볼 때 그 사실이 저에게 굉장히 도전이 되었습니다. Та нар ч гэсэн дор бүрний завгүй л амьдарч байгаа байхаа. Гисэн хэдий ч орой болгоно интернетийн өмнө суугаад ийм залбирлын цагийг та нар гаргаж байгаа надад одоо маш их өдөөлт болж намайг сэргээсэн юм аа. 아멘. 예, 오늘 이 시간 셋째 날에는 여러분들의
드리는 말씀은 미래 세대에 관해서 말씀을 해달라는 부탁을 받았습니다. Өнөөдөр 3 дахь өдөр би та нарт одоо үгийг дамжуулах гэж байна. Тэгээд бидний ирээдүйн хойч үеийн төлөө та үгийг дамжуулж өгөөч гэдэг хүсэлтийг би хүлээн авсан юм аа. 한국 사회와 그리고 특별히 한국 교회의 문제가 또 미래 세대에 있는 것은 아마 여러분들이 들으셨을 것으로 생각이 됩니다. За Солонгосын нийгэм ба Солонгос чуулганы гол асуудал ирээдүйн хойч үе дээр байгаа гэдгийг та нар сонсоод бас мэдсэн байхаа гэж би бодож байна. 마찬가지로 몽골 기독교 교회 또한 구체적으로는 함팅토야 교회에도 미래 세대의 그 교회의 앞날이 놓여 있다고 생각할 수가 있습니다. Үүнтэй мөн адилхан Монголын ирээдүй, ялангуяа хамтын төв чуулганы ирээдүй бол та нарын ирээдүй, та нарын хойч үеийн хэмээн нуруунд дээр тэдний ямар байхаас шалтгаалж байгаа гэдэг нь адилхан гэж би бодож байна. 아멘. 예, 그래서 오늘 이 시간에는 아주 그 어릴 적부터 이제 신앙으로 잘 길러져서 준비된 왕인 요아스 왕에 대해서 여러분들에게 말씀을 좀 드리려고 합니다. Тийм учраас өнөөдөр энэ цаг мөчид бага балчир наснаасаа итгэлээр маш сайн бэлтгэгдсэн Йохаш одоо тийм хааны талаар та нартай хуваалцахыг хүссэн юм аа. 예, 요아스 왕은 유대의 왕인데요. 이 사람은 죽음 가운데서 어릴 때 죽음 가운데서 살아난 사람입니다. Энэ Йохаш хаан бол өмнөд Юдагийн хаан байгаа. Тэрээр бүр бага одоо нялх балчир байхдаа үхлээс аврагдсан хаан юм аа. 예, 죽음의 상황 가운데 살아나서 이 사람이 그동안에 왕이 될 때까지의 어린 아주 유아 시절을 성전에서 지금으로 말하면 교회에서 양육을 받았습니다. За тэрээр одоо үхэл дундаас аврагдаад тиймээ тэгээ бага балчир насаа одоо Иерусалимийн сүм буюу өнөөдрийн цагаар бол чуулган дотор сүмийн байран дотор амьдарч өнгөрөөсөн хүн байгаамаа. 그러므로 말미암아 이 사람은 유다의 여러 왕들 가운데서 몇 명의 개혁자들이 있습니다. 그 개혁자 중에서 제일 첫 번째 나올 기록이 되는 종교 개혁을 한 왕으로 기록되고 있습니다. 이게 боловч Юдагийн хаадууд дотор цөөх хэдэн тооны одоо улс орныг сэргээсэн шинжилэлт хийсэн хаадууд байдаг. Тэдгээр хаадуудын нэгдүгээр бичигдэх ийм хаан болон төлөвсөн юм аа. 아멘. 예, 그 왕의 이야기를 하기 위해서는 그 위에 있는 선대의 여호사밧 왕으로부터까지 거슬러 올라가야 됩니다. За тэгэхээр энэ хааны тулаар ярихын тулд бид нар түүний дээдлийн үеийн хаан болох Йохошафат хааны үеэс хаадын түүхийг үзэх хэрэгтэй юм аа. 예, 여호사밧 왕이 유다에서 왕으로 통치를 하고 있을 때에 그 북왕국 이스라엘의 왕은 아합이라고 하는 유명한 왕이 있었습니다. 통치를 하고 있었습니다. Өмнөд Юдад Йохошафат хаанчлал гэж төрийг барьж авах үед хойд Израильд Ахаб гэдэг алдартай нэгэн хаан хойд Израилийн төрийг барьж ирсэн юм аа. 북왕국 전 역사 가운데서 가장 강력하고 그리고 또한 경제력으로 번성하고 그리고 국방력도 강했던 그런 왕으로 기록이 되고 있습니다. Ахаб хаан бол хойд Израилийн түүхэнд хамгийн хүчирхэг хаан байсан ба хойд Израилийг эдийн засгийн хувьд хамгийн хөгжүүлсэн, хамгийн улс орны хөгжил цэцгэлтийг авчирсан хаан юм а гэж түүхэнд бичигдсэн байдаг юм а. 그를 이해하기 위해서는 북왕국의 초기 역사부터 우리가 한번 더듬어 보면은 중요한 사실을 우리가 발견할 수가 있습니다. За би түүнийг ойлгохын тулд хойд Израилийн ихэнх үеийн түүхийг бид нар төр зур зөвхөж харвал тэндээс маш чухал зүйлсүүдийг олж харах боломжтой юм а. 예, 다윗과 그의 아들 솔로몬은 둘 다 훌륭한 왕입니다만 그러나 다윗이 가졌던 축복 중에서 솔로몬은 더 많은 축복을 받던 사람으로 보기는 합니다만 그러나 다윗이 가졌던 축복 중에서 한 가지 솔로몬이 못 가진 축복이 있었습니다. За тэгэхээр Давид Соломон хоёр бол хоёулаа мундаг агуу хаадууд байсан. Гэхдээ Давидын бурхнаас авсан ерөөлүүдийг Соломон бүгднийг авсан ч нэг л ерөөлийг Соломон авч чадаагүй маа. 예, 그것은 좋은 아들을 갖는 축복입니다. Тэгэхээр энэ бол сайн хүүтэй байх ерөөл юм аа. 아멘. 예, 다윗은 솔로몬이라고 하는 훌륭한 아들을 가졌습니다만 그러나 솔로몬은 아버지 다윗과 같은 그런 축복을 받지 못했고 그에게 왕위를 물린 르호보암이라고 하는 아들은 용렬한 그런 사람이었습니다. За тэгээд одоо Соломонд Давидэд Соломон гэдэг агуу хүү байсан. Харин Соломон
яг одоо Давидтай адил агуу хүүтэй байх ерөөл байсангүй. Түүний хүү бол Рехобам гэдэг бүтлгүүнийг нь хаан байсан юм аа. 예, 이 세상에 사람이 살면서 건강의 축복도 있고 부부의 축복도 있고 또한 그 물질의 축복도 있고 여러 가지 축복이 있습니다만 그 마지막 축복은 자녀의 축복입니다. Энэ дэлхий дээр хүмүүс бид нар амьдрахад эрүүл мэндийн өрөөл байдаг, эд хөрөнгийн өрөөл байдаг тийм ээ. Элдв одоо харилцааны өрөөл, амьдралын олон өрөөл байж босгож тэдгээрийн одоо хамгийн сүүлд орох хамгийн чухал өрөөл бол үр хүүхдийн өрөөл юм аа. 아멘. 예, 건강하고 그리고 반듯한 그런 아들을 원하지만은 그러나 솔로몬은 그런 아들을 갖지 못했던 것입니다. Соломон хаан ч гэсэн ялгаагүй эрүүл чирэг өвт тэгш хүүг хүссэн боловч харамсалтай нь түүнд тийм хүү заяагаагүй байжээ. 그가 그러므로 그 아들이 왕위를 물려받자마자 이스라엘은 곧 남북왕국으로 분열이 되어버립니다. Тийм ч учраас түүний хүү Соломоноос хаанчлыг хүлээн авмагц тэр даруй Израиль өмнөд ба хойд гэсэн хоёр хэсэг болон хуваагдсан юм аа. 말이 분열이지 북왕국은 12지파 가운데서 10지파 그리고 남왕국은 유다 지파와 베냐민 두 지파만 있으니까 지파 수로만 봐도 5대 1이라고 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. Тэгэхээр одоо бид нэр хоёр хуваагдсан л гэж ярьж байгаа болохоос яс юмн дээрээ хойд Израиль нь 10 овог, өмнөд Юда ба Бенамин гэдэг хоёр овог байсан. Тэгэхээр овгийн тоогоор харвал 5-ыг харьцах 2 гэдэг ийм одоо тийм тэнцвэргүй байдлаар хуваагдсан байна. 예, 학자들은 그 남북 왕국의 국력 차이, 곧 경제력이나 군사력의 국력의 차이를 보면은 5대 1을 넘어서가고 10대 1 정도까지도 생각을 하는 그런 경우가 있습니다. 5-ыг харьцах нэг юм байна шүү. Түүхчид юу гэж үздэг вэ? Хойд Израилийн одоо эдийн засаг, цэрэг зэвсгийн хүчийг өмнөд Юдагийн эдийн засаг болон цэрэг зэвсгийн хүчтэй харьцуулахад 5-1 байтугай 11-ийн харьцаатай өмнөд Юдад өчүүхэн дорд болсон юм а гэж үздэг. 그렇게 그 강력한 북왕국의 그 국력이 가장 극대화, 가장 그 최정상을 구가할 때가 바로 이 오므리의 아들 아합 왕 때였습니다. Хойд Израиль яг тийм хамгийн хүчтэй, хамгийн одоо сэргэн мандлын яг тийм хүчрхэг байсан үед Омрийн хүү Ахаб хойд Израилийг хаанчилж байсан юм а. 이 아합의 또한 그 치적 중에 하나는 남왕국 이스라엘과 화친을 했다는 사실입니다. Тэгэхээр Ахабын хийсэн зүйлсүүдийн нэг нь өмнөд одоо тийм Юдата одоо хурим одоо худ ураг бололцсон явдал юм а. 북왕국 여로보암 왕과 그리고 남왕국 유다의 그 르호보암으로 두 나라가 나눠진 이래로 계속해서 두 왕국은 이 전쟁 관계였다가 최초로 남왕국의 여호사밧 왕과 그리고 북왕국의 아합 왕 때 그 화친 평화가 이루어진 것입니다. хойд Израилийн Яробам хаан, өмнөд Юдагийн Рехобам хаан эдгээр хадуудаас хойшоо Израиль хоёр хуваагдаж хоорондоо байнгын тэмцэл, байнгын тулааны байдалтай байж байгаа. Түүхэндээ анх удаага Ахаб хааны үед өмнөд Юдагийн Йехошафат хаан байхад эв найрамдал одоо тийм эв найрамдлын гэрээ байгуулна худ ураг болсон юм а. 예, 그 솔로몬 때도 우리가 그걸 볼 수 있는데요. 옛날에 그 어느 나라든지 왕이 그 국력을 이제 아주 신장을 하게 될 때는 그 나라에 있는 나라와 그 결혼 관계를 통해 갖고 그 나라의 국력을 넓혀 나갑니다. Бид нар Соломоны түүхээс ч гэсэн мэднэ эвтэр үеийн эзэнт хөрнүүд улсынхаа хүчийг зузаатгахтаа хэрэгэлдэг байсан арга болвол хурим тийм ээ нөгөө улсынхаа гүнжийг одоо бэр болгох явдал ингэснээрээ эв нэглээ баталгаажуулдаг байсан. 그래서 그 솔로몬 왕도 그 애굽의 공주와 같이 여러 나라의 그런 그 여인들을 그의 왕후로 또한 그 첩으로 맞아들였습니다. Тийм учраас Соломон хаан ч гэсэн хаанчлалд хэлхийн тулд эргэн тойрны олон улс орны хүнжүүдийг өөрийн хатан болгоно буулгаж байсан түүхтэй юм а. 근데 이 아합은 또한 그와 같은 솔로몬과 같은 또 다른 나라도 늘 그렇게 하는데 그런 정책에 의해 가지고 그의 왕비를 맞아들였는데 이 사람이 시돈이라고 하는 도시 국가의 그 공주였습니다. За тэгэхээр Ахав ч мөн надад Соломоныг дуурайсан. Мөн Ахав дуурайсан төдийгүй тухайн үеийн ихэнх эзэнт гүрнүүд одоо тийм байсан. Тэр ёсын дагуу Ахав ч гэсэн өөртөө одоо харийн гүрний
одоо эхнэр авсан байгаа. Тэр бол тухайн үеийн Сидоны гүнж Этбалийн охин Изебел байсан юм аа. 바로 그 유명한 이세벨 왕후였습니다. Тэгэхээр тэр бол түүхэнд алдартай Изебел хатан хаан юм аа. 예, 이 아합이 그리고 그 아들에게 이제 아들이 이어받았는데 여호람이라고 하는 아들입니다. За тэгэхээр Ахабаас түүний хаанчлыг өвлж авсан. түүний хүү бол Йохарам хаан байсан. 예, 물론 그 앞에서 짧게 통치한 다른 아들이 있었습니다만, 그러나 기본적으로는 여호람에게 물려졌고, Мэдээж 그리고 Йохарамын өмнө богино хугацаанд төр барьсан өөр хөвгүүд байсан ч ерөнхийдөө үндсэндээ Йохарам Ахабын хаанчлыг өвлж авсан гэж ойлгож болно. 뿐만 아니라 또한 아합은 자기 자신뿐만 아니라 자신의 딸을, 그러니까 이세벨과의 사이에서의 딸을 남왕국의 여호사밧의 며느리로 시집을 보냈습니다. Тэгээд зөвхөн Ахабын хийсэн өөр нэгэн зүйл бол өөрийнхөө охиныг буюу Изебел тэр хоёрын дундаас гарсан охиныг өмнөд Юдагийн Йехошафет хааны бэр болгож тэдний одоо илгээсэн явдал юм аа. 예, 바로 이제 요람이라고 하는 왕이죠. Тэгэхээр тэр бол Йохарамын одоо эхнэр болсон гэсэн үг байхгүй юу? 예, 이름이 같습니다. 북왕국에 있는 사람과 동명이인입니다. Тэгэхээр энэ бол хойд Израиль өмнөд Юда хоёрын хаадынх нь нэр адилхан байсан гэж. 그런데 이때에 시집간 딸이 아달리아라고 하는 공주였는데요. За тэгэхээр энэ охины нэр бол Аталия одоо гүнж байсан байгаа. 이 아달리아가 그의 어머니 이세벨에게 배운 것이 곧 바알 종교의 전도사의 역할을 했던 것입니다. Изебел өөрийн ээжээс одоо сурч авсан зүйл байсан. Тэр нь юу вэ гэвэл Баалын шашны одоо залгамжлагч, Баалын шашныг дэлгэрүүлэгч ийм үүргийг ээжээсээ өвлж авсан байсан. 예, 단순히 시집을 간 것이 아니고 이세벨도 시집을 올 때 그냥 단순히 시집을 온 것이 아니라 북왕국에 있는 모든 여호와 종교를 축출해내고 몰아내고 그곳에다가 바알 종교를 심기 위한 전도사의 역할을 가지면서 시집을 왔었습니다. Тэр бол Изебел ч гэсэн одоо хойд Израиль бэр болж ирэхдээ зүгээр нэг хичээгүй байгаа. Хойд Израиль байсан Йохова шашин, Йохова итгэл үнэмшлийг үндсээр нь зулгааж таслаад тэрний оронд Баалын шашныг одоо түгээн дэлгэрүүлэхдээ манайхаар бол сайн мэдээ тараагчаар Баалын шашны сайн мэдээ тараагчаар Изебел хойд Израиль ирсэн байсан юм аа. 예, 그래서 북왕국에 있는 많은 여호와를 위한 예배 제사장들을 다 죽였다고 이렇게 되어 있습니다. учраас Изебел ирээд хойд Израиль байсан Йохова бурханд үйлчлдэг тахилын газрууд, мөргөлийн өндөрлгүүдийг бүгднийг нурааж бүхий л тахилчдыг нь алж устгасан гэдгийг Библи биднэрт бичиж үлдээсэн байгаа. 바로 그때의 선지자였던 엘리야가 다 죽고 나만 남았다. 그렇게 하나님께 이제 하소연하는 그 이야기를 우리가 들을 수가 있습니다. Тэгэхээр яг тэр үед байсан иш үзүүлэгч бол Илия зөвч байгаа. Тэрээр бурханд одоо халарлан одоо гомдол мэдүүлсэн. Бүгд өгөхөд би л ганцаараа үлдчихлээ штэ гэж гомдол мэдүүлж ирснийг бид нар. 그래서 그 딸인 아달리아도 또한 북왕국에서 공주로 태어나가지고 시집을 오면서 그 어머니가 그 이전에 시돈에서 시집 올 때와 똑같은 그런 바알 종교의 전도사로서의 그 결심을 했던 것입니다. Тэгэхээр яг үүнийг одоо охинд уурьяасан байгаа. Тэр хойд Израиль төрсөн одоо хойд Израиль хүн боловч өмнөд Юдад очингуудаа өмнөд Юдад мөн Баалын шашныг түгээн дэлгэрүүлэх Баалын шашны сайн мэдээчний үргийг гүйцэтгэж эхэлсэн байгаамаа. 그녀는 그래서 우선 그 가장 중요한 조처로서 남왕국에 있는 그 다윗 왕조의 다윗의 혈통을 끊어버리려고 하는 그런 계획을 세웠습니다. Тэгэхээр энэ зорилгын үүднээс түүний хамгийн чухал гэж бодсон төлөвлөгөө нь өмнөд Юдад байгаа Давид хааны удмыг таслах. Тэр удмыг устгах нь түүний онцгой зорилго байсан байгаамаа. 예, 그래서 이 아달랴는 그 남편을 충동해서 다윗의 혈통들을 전부 다 죽여버립니다.
За ингээд Аталия бол нөхрийгөө одоо тий хөдөлгөөд тэгээд нөхөр нь насаараад түүний гэсэн байгаа, устгаж эхэлсэн байгаа. 그런데 그 남편 요람도 죽고 그리고 이제 그 아들 아하시아에게 왕위를 물렸는데요. 그때는 거의 이제 많은 다윗 혈통들이 끊어진 그런 상태였습니다. За тэгээд Йохорамын дараа одоо түүний нөхөр Йохорам нас барсны дараа түүний хүү Ахасия одоо Юдагийн хаан болсон. Яг энэ үед аль хэдийн Давидын удмын маш олон хаан хүүгүүд алагдчихсан байсан цаг үе юм аа. 그런데 그 아들 아하시아마저 왕이 되어서 얼마 되지 않고 죽어버렸습니다. Гэтэл түүний хүү Аталиагийн хүү Ахасия хүртэл хаан болсныхаа дараа удалгүй нас барчиж байгаа. 그래서 아달랴는 이제 그 얼마 남지 않은 구석구석에 있는 모든 다윗의 혈통들을 색출을 해갖고 다 죽였습니다. За ийхүү Аталия энэ тэнд булан тохиод байгаа Давидын удмын гэсэн хүн болгоныг гаргаж ирээд бүгднийг алж эхэлсэн. Тийм ээ, эрэгтэй одоо хаанд заларчж болохоор тийм хүн болгоныг 이제 남왕국 유다에는 다윗의 혈통을 가진 그런 그 사람들은 남자는 아무도 남지 않게 됐습니다. Ийхүү өмнөд Юдад Давидын цусыг өвлсөн Давид удмын ямар ч одоо хөвгүүд эрэгтэй хүн үлдэхгүй бүгд устгахад хүрсэн байгаа. 예, 어쩔 수 없이 그러므로 다윗의 혈통이 전부 없어진 그 상황에서 아달랴라고 하는 사람이 북왕국 시집온 이 공주가 여왕, 최초의 그 여왕이 된 것입니다. За ийхүү одоо тэ Давидын удам устгаснаас болоод хойд Израиль ирсэн энэ Аталия гүнж түүхэндээ анх удаа өмнөд Юдагийн одоо эмэгтэй хаан буюу хатан хаан болж төрийг барьсан байна. 예, 그런데 이때 하나님께서 놀라운 한 가지의 그 하나님의 그 역사를 시작을 하셨습니다. Харин яг энэ үед бурхан маш гайхалтай одоо нэг нь өөрийн төлөвлөсөн ажлыг хэрэгжүүлсэн байдаг юм аа. 예, 그녀가 모든 다윗의 혈통을 다 죽였다고 생각을 했는데 하나가 남았던 것입니다. Тэр эмэгтэй Давидын удам бүх хүүхдийг аллаа гэж боттол нэг хүүхэд үлдсэн байсан байгаа. 예, 그의 남편이었던 요람 왕의 유이 동생인 여호세바라고 하는 공주가 있었습니다. 그 공주가 한 살짜리 아이를 품에 안고 궁 밖으로 나가서 목숨을 살렸습니다. За тэгэхээр түүний нөхөр Йохорамын дүү Йохадия гэдэг нэг нь одоо тийм одоо гүнж байгаа. Тэр гүнж бол нэг настай хүүхдийг нуугаад өөртөө нуугаад эзний өргөнд авчираад нуусан байгаа. 예. 물론 이 사실은 아무도 알지 못했고 심지어는 아달랴 여왕까지 알지 못했던 Тэгэхээр 사실. энэ үннийг хэн ч мэдээгүй. Тэр байтугай хатан хаануудаа Аталиач үнийг мэдээгүй байсан юм аа. 예, 그녀는 다윗의 모든 혈통을 완전히 다 죽였다고 자신을 하고 있었고 그리고 그로부터 6년이 지났습니다. За тэрээр одоо Давидын одоо бүх тийм ээ одоо Йохошеба юм биш үү түрүүний гүнжийнэр тэгээд тэрээр Давидын бүх одоо удмыг устгачлаа гэж одоо ингэж өөрийн одоо ялалтыг баттай боллоо гэж ботсон байгаа Аталия маань. 예, 이 한 살짜리가 거기 구초를 받아가지고 성전의 밀실에서 이제 성장을 하게 된 것입니다. За энэ хүү маань тийм ээ одоо эзний өргөнд очиод эзний өргөний нууц газар одоо өсөж торниж эхэлсэн юм аа. 아무도 모르게 만약에 세상에 소문이 나거나 특히 여왕이 알게 되면 그 아이는 죽음을 당하게 될 것입니다. Тэгэхээр энэ үйл явдал маш нууц хинч мэдэхгүй болж ирсэн. Яг тэгвэл энийг хэн амт нь хэн нэгэн хүн мэдээд энэ дэлхийн ертөнцийн буюу тухайн үеийн хүмүүс мэдчихвэл хатан хаан Аталия дор нэрээд алаа иччих учраас маш нууцаар. 예, 세상에 그 존재를 전혀 드러내지 않고 이 아이가 이제 한 살짜리 아이가 6년이 지나서 7살이 되었습니다. За түүний оршин байгааг энэ дэлхий дээр ерөөсөө мэддэхгүй нууц байдлаар нэг настай хүмүүс 6 нас хүртлээр өсөж таринсан байгаамаа. 예, 그때에 이제 여호야다라고 하는 그 당시의 대제사장, 그러니까 그 아이를 사실상에서 숨겨주고 그리고 또한 그 아이를 양육한 장본인입니다. Тэгэхээр яг одоо тэр Йохошебагийн нөхөр бол Йохадия гэдэг одоо тухайн үеийн тэргүүн тахилч байгаа. Тэр энэ тэргүүн тахилч бол яг үнэндээ одоо Йохаш буюу Йоаш гэдэг энэ ханхуг өсгсөн ачтан байгаа байхгүй юу? 예, 세상의 모든 쿠데타라고 하는 것은 정변이라고 하는 것은 군인들이 이르게 말인데 여기 이번에는 그 대제사장에 의해서
그 정변이 일어났습니다. Энэ дэлхий дээр ямар нэгэн бослого тэмцэл, зэвсэгт мөргөлдөөнийг дандаа цэргийн эрхтэн дарахтан цэргийн хүчнүүд зэвсэг гартаа барьдаг хүмүүс л хийдэг байгаа. Гэтэл түүхэнд болсон энэ бослого бол тэргүүн тахилчийн удирдлагаар болсон бослого юм а. Аталигийн эсрэг бослого болсон байгаа. 유다의 그 혈통이 여기 한 사람 남아 있다 하고 선포가 된 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Юдагийн удам, Давид таны удмын нэг хүн энд байна гэж ингэж одоо 통역을 찍습 байгаа. 여러분 우리들이 그 신구약 성경 가운데서 이제 신약에 열게 되면 첫 권이 마태복음이고 그 중에 마태복음 1장을 보게 되면 예수님의 계보가 나옵니다. бид нар Библийн шин гэрээ хуучин гэрээ буюу шин гэрээ бол одоо Матай номоор хэлдэг. Матай номын 1-р бүлэг бол Есүсийн үгийн бичиг байгаамаа. 예, 보통 사람들은 그 1장을 읽으면서 큰 감동을 외국인들로서는 느끼기가 쉽지 않습니다. За тэгэхээр энэ 1-р бүлгийг уншихад ер нь бол хайр хүмүүс бидний хувьд бол нэг их сэтгэл хөдлөөд байдаггүй гэж уншаад өнгөрдөг ийм зүйл байгаа. 그러나 유대인들로서는 그 마태복음 1장이라고 하면은 그 내용은 성경에 있는 다른 어떤 내용보다도 감동적인 내용이 될 수가 있습니다. Гэтэл харин юудэчүүдийн хувьд тийм ээ Матай номын 1-р бүлэг бол Библийн өөр бусад ямар ч бүлгээс илүү хамгийн сэтгэл хөдлөм, хамгийн гайхалтай сэтгэл төрүүлдэг тийм бүлэг юм аа. 왜냐하면은 그때에 유대에서는 무려 400년 동안 하나님의 말씀이 끊겼고 선지자가 등장하지 않았던 400년의 그 암흑기가 구약이 끝난 이후에 신약이 시작될 때까지 그 400년이 있습니다. Яагаад гэвэл хуучин гэрээ дуусаад шин гэрээний цаг үе болтол 400 жил түнэр харанхуй үе байсан. Ямар ч бурхны үг байгаагүй, ямар ч иш үзүүлэгч байгаагүй, бурхан тэднийг мартсан юм уу гэмээр тийм түнэр харанхуй байж байгаа. Матай 1-р бүлэг анх удаага гарч ирсэн байхгүй юу? 예, 일찍이 이스라엘의 역사들 가운데서 아무리 어렵고 전쟁 상황이라고 하더라도 그와 같이 오랜 기간 동안에 하나님의 말씀이 끊긴 역사가 없었습니다. Ягаад гэвэл Израилийн түүхэнд хичнээн хүнд хэцүү, хичнээн дайн байлдаантай харанхуй цаг үе байсан ч ийм удаан 400 гаруй жил бурхны үг тасарсан, бурхны дуу болоод сонсогдохгүй байсан түүх байдаггүй юм байна. 우리는 그 세례 요한이 광야에서 세례를 베풀 때 그 당시에 보통 평민들뿐만 아니라 권세자들이나 혹은 지식인들 같은 사람들이 꾸역꾸역 그를 향해서 몰려들었고 욕을 먹으면서도 몰려들었다고 그러는데 그때의 이스라엘 사람들이 얼마나 그 말씀에 갈증을 느꼈는지 하는 것을 보여주는 대목입니다. Тэгэхээр бид нар баптизм хүртээгч Иохан Йордонгол баптизм хүртэх үед тийм ээ Израильчууд бөөн бөөнөрөө сүрг сүргээрээ түүн рүү иржсэн. Бас ялангуяа тэдний дотор дандаа жирийн ардууд байгаагүй. Сэхэтэн элит гаралтай боловсралтай мэдлэгтэй хүмүүс бусдад хараагдан зүгсэн ч хамаагүй баптизм хүртээгч Иохан руу иржсэн гэдэг нь ард түмэнд бурхны үгээр ямар их цангасан байсныг, бурхны дуулаг ямар их хүлээсэн байсныг бидэнд харуулах үзэгдэл юм аа. 성경에서 예수님은 복음서에서 다윗의 자손으로 나오는데 바로 이 다윗의 자손 그리고 그 자손의 힘을 나타내는 그 계보라고 하는 것은 이스라엘 사람들에서는 성경의 다른 어떤 본문보다도 감동적인 그런 본문이 되었다고 볼 수가 있습니다. Тэгэхээр Матай номон дээр Есүсийн үгийн бичиг гарч байгаа. Есүс Давидын удмаас төрсөн байгаа. Тэгэхээр Израиль хүний хувьд энэ Давидын удам гэдэг энэ удам тасрахгүй үргэлжлэн өнөөдөр хүртэл явсан юм а гэдэг нь Библийн өөр ямар ч ишлэл, ямар ч бүлгээс илүү тэдний сэтгэлийг хөдлөгдөг, тэдэнд баяр хөөргийг өгдөг ийм одоо бүлэг, ийм үгийн бичиг юм а. 예, 그보다는 훨씬 이전의 사건이긴 합니다. 바로 요아스 왕이 등장할 때 유다 사람들이 그와 같은 감동을 받았다고 볼 수가 있습니다. Тэгэхээр яг энэ одоо Матай номын 1-р бүлгээс бүр өмнө болсон өнөөдрийн одоо Библийн их бол бүр өмнө болсон. Гэхдээ яг 1-р бүлгийг хүлээж авсантай адилхан баяр хөөргийг энэ Йоаш хааныг гарч ирэхэд тухайн үеийн юудэчүүд авсан гэж бид нар харж болох юм аа. 예, 다윗에게 약속하셨던 그 혈통 그리고 메시아의 약속, 구원의 약속 이 모든 것들이 그 혈통들이 완전히 끊어짐으로 말미암아 이제는 더 이상 희망을 가질 수가 없는 그런 상황이었기 때문입니다. Ягаад гэвэл Бурхны Давидэд амласан мөнхийн хаанчлал тэр Давидын мөнхийн удам тасарчсан. Давидын удам нэг ч хүн үлдээгүй учраас бүх ард түмэн гүн цөхрөлд автсан байсан үед Давидын удам буюу амлалтын хүү гараад ирж байгаа нь бүх ард түмнийг маш их сэргээж баярлуулсан үйл явдал болсон юм а. 예, 이스라엘 사람들에게는 이제는 더 이상 다윗의 자손을 기대할 수 있는 그런 희망이 없었는데 갑자기 그 성전 밀실에서 어린아이 7살짜리 어린아이가 등장을 한 것입니다.
Тэгэхээр Израильчүүдийн хувьд Давидын удам тасарсан гэдэг гуниг зовлонгийн дотор байж эцэл гинт сүмийн хаан нэгтээ булангаас 7 настай жаалхүү Давидын удам гэд гараад ирж байгаа. 그 아이의 존재가 선포되었을 때 온 백성들이 느꼈던 그 감동과 그리고 또한 거기에 동조했던 군인들이 그렇게 모두 한결같이 장수들이나 모든 군인들이 그 대제사장 여호야다에게 가담을 하고 그리고 동조를 했던 그 사실을 우리가 본문을 통해서 읽을 수가 있습니다. Тийм учраас энэ хүү гарч ирсний төлөө юудэчүүд маш их баярлал сэтгэл нь хөөрч тэгээ бүх цэргийн эргэтэн дарахтангууд бүх цэргүүд тэргүүн дахилж Йохадагийн дор нэгдэж бослог гаргасан тэр сэтгэл хөөрөл тэр шалтгааныг бид нар өнөөдрийн ихээс ойлгох боломжтой байна. 예, 모든 군인들, 장수들은 한결같이 그 환호를 하면서 일사불란하게 그 어린 왕을 왕으로 모셨고, 그리고 또한 온 백성들은 한 사람도 빠짐없이 기뻐하면서 만세를 부르면서 그 어린 7살짜리 왕을 왕으로 봉위를 하게 되었습니다. Тахилчийн гаргаж ирсэн хүүг бүх цэргийнхэн цэргүүд эргэтэн дарахтангууд орой дээрээ зална. Юудагийн хаан гэж одоо залсан бөгөөд бүх ард түмэн нэг ч хүн үлдэлгүй бүгд гудамжинтай гарна мандтугай гэж одоо ашигран түүнийг одоо тий хаан болгон залж ирсэн байгаа маа. 예, 그래서 이 아달랴 여왕은 다른 곳에 있다가 백성들이 막 환호하는 소리를 듣고 들어보니까 다른 왕을 세웠다고 하니까 반역이다 하고 뭐 쫓아왔습니다만 오히려 죽음을 당했습니다. Тэгэхээр Аталия хаан өөр газар байж итэл гинт хаан нэгтэй ард түмний их одоо хашгирах дуу сонсогдсон байгаа байхгүй. Тэгээ юу нэг дуу чимээвэ гэд ингээ хартал өөр хааныг залж байгаа. Өөрөөс нь өөр хааныг залж байгааг Аталия мэдээд уруулт гэж ингэж хашгирсан ч Аталия алуулж байгаа. Өөрөө үхээд дууссан байгаамаа. 예, 거기서 우리가 볼 수 있는 것은 그 아달랴 여왕이 6년이나 그 통치를 하고 있는 그런 그 강력한 여왕인데도 불구하고 모든 군인들, 모든 장수들, 그리고 대제사장들뿐만 아니라 모든 백성들까지도 단 어느 한 사람도 아달랴 편에 더 있는 사람이 찾을 수가 없는 그런 상황입니다. Бид нар эндээс юу харах вэ? Аталия бол маш хүчтэй. Давид удмын бүгдийг нь устгасан. 6 жил хаан төрийг барьсан. Хүчрэхэг хатаан байсан ч яг энэ мөчид бүх цэргийнхнээс эхлээд бүх тахилч нар тэргүүн тахилч бас бүх ард түмнээс хинэж Аталиагийн тал зогсоогүй нэг ч хүн байгаагүй гэдгийг бид нар харж байгаамаа. 예, 바로 끊겨진 줄 알았던 다윗 왕의 혈통이 새롭게 등장한 게 대해서 온 세상이 그렇게 감동을 하고 감격을 했던 것을 우리가 알 수가 있는 것입니다. Энэ нь яг тасарсан гэж бодож байсан Давидын удам гарч ирсэн нь бүх Израилийн ертөнцийг баярлуулж бүх ертөнц сэтгэл хөдлөлт автаж догдолсон байсан гэдгийг бид нар харах, төсөөлөх боломжтой байна. 그 7살 때 왕위에 오른 이 아이는 아마도 그 여호야다 대제사장이 또한 대제사장이 섭정을 하는 그런 그 특수한 경우입니다. За тэгэхээр одоо 7 настай хаан болсон Йохош хааны хувьд бол тэргүүн тахилч Йохадия түүнийг одоо залж исэн ийм цор ганц тохиолдол байгаа. 그가 이제 왕에 오른 지 23년 되었다 그러니까 그의 나이가 이제 30살이 되었습니다. За тэрээр хаан ширээн заларсаар 23 жил болсон гэдэг чинь түүний одоо нас 30 болсон. Тэр 30 настай болсон үе бол бидний өнөөдрийн унсан эхийн үе юм аа. 여러분 어떻습니까? 이 아이가 태어나서 그 부모를 잃고 온 집안 사람들이 다 죽고 가까운 모든 사람들이 다 죽고 간신히 목숨을 구한 상황이니까 이 아이가 굉장히 그 불행한 그런 왕자였다고 할 수가 있습니다. Та нар бодоод үзтээ хэрвээ чи Йош хаан байлаа гэж бодъё. Чамайг төрөхөд бүх ах нарыг чинь бүх дүү нарыг чинь алсан. Аав ээж чинь ч байхгүй. Чи өөрөө арай ч ам зулбан. Тэгээ нэг булан тухайд нуугдж байгаа. Ингээд одоо хаан болсон гэвэл ямар ч хамаатан садан ойр дотны хүн байхгүй. Хөөрхөнтэй хаан болно үсттэй. Тийм биз? 예, 형제 자매도 다 죽었고 그를 길러준 부모도 존재하지 않았고 심지어는 일가의 어떤 사람들도 다 죽은 가운데서 이 아이가 성전에서 어린아이가 이게 자라나게 된 것입니다. байхгүй, өсгөх аав ээж байхгүй, ойр дотны хамаатан садан хинч байхгүй. Ийм нөхцөл энхүү сүм дотор ганцаараа өссөн байгаамаа. 예, 그러나 이 아이가 그 앞에 르호보암 솔로몬의 아들 로호암이래 모든 왕들이 실책을 많이 한 그런 왕들입니다만 최초로 그 역사 가운데서 개혁을 일으킨
최초의 인물이 되었다고 하는 사실을 우리는 주목해 봐야 됩니다. Гэсэн хэдий ч тийм ээ түүний өмнөх одоо Рехобам тэргүүтээ олон хаадуудын хийсэн үйлсүүд байсан ч энэ Йохаш буюу энэ Йоаш хаан түүхэндээ анхудаага сэргэлт хийсэн, шинжилтийг хийсэн хаан юмаа гэдгийг бид нар маш их анхааран харах шаардлагатай байна. 인간적으로는 불행한 일입니다만 그러나 그 아이는 다른 어떤 그 궁중에 있어서의 그런 암투라든지 혹은 잘못된 그런 모습이라든지 한 것에 전체 그 모두 끊어지고 온전히 성전 속에서 말씀과 함께 자랐다고 하는 사실입니다. Тэгэхээр хүний хувьд өрөвдөлтэй, хөөрхийлтэй, өнчин, өрөөсөн ганцаардмал тийм ээ сэтгэлийн шарах ихтэй юм шиг харагдаж байгаа ч тэрээр урд өмнөх хаадуудын залгамжилж ирсэн тэр хорон муу бодлого явуулгын нөлөөнд огт автаагүй. Бүрэн цэврээрээ буюу сүм дотор өөрөөр хэлэх юм бол бүрэн үгэн дотор үгтэй зөв өсөж торинсон ийм онцгой хаан болсон юм а. 그 아이는 늘 보면서 제사를 드리는 것 그리고 말씀을 읽는 것 그런 것과 함께 계속해서 자라났다고 볼 수가 있습니다. Тэр хүү өсөж торносоо юу харсан байх вэ? Өдөр болгон тахил өргөж байгааг. Өдөр болгон үг уншиж байгааг. Тийм ээ? өдөр болгон байгаа шүү дээ. 예, 세상의 모든 것들로 세상의 모든 나쁜 것들로부터 혹은 오염으로부터 완전히 차단된 상태에서 온전히 하나님에 의해서 성장하게 된 것이라고 양육받은 것이라고 할 수가 있습니다. тэрээр энэ дэлхийн ертөнцийн бүхий л муу бүхнээс тусгаарлагдаж бүхий л одоо хорон мууд хордохгүй бүр нь хамгаалагдсан байдал дотор зөвхөн эзэн дотор, үгэн дотор, чуулган дотор өссөн гэж хэлж болохоор ингэж харагдаж байгаамаа. 여러분 우리들이 그 개인의 여러분들의 삶을 보게 될 때도 청소년 이후에 잘못된 그런 모습을 보면서 세상에서 그런 것에 영향을 받고 그리고 잘못된 인격으로 그리고 가치관으로 그렇게 만들어지는 경우가 참 많이 있습니다. Бид өөрсдийнхөө амьдралыг харсан ч, өрөөл бусдын амьдралыг харсан ч бид өсвөрийн насандаа хүрэх үедээ бидний одоо тий зан чанарын өөрчлөлтүүд ордог, бид нар хазайдаг, буруу зам руу ордог. Бид нар үүнээсээ болоод амьдралдаа маш том одоо хар уул мөр алдаа эсвэл тэрнээс үүдэлтэй доголдлуудыг тээх тохиолдол бидэнд олон байдаг шүү дээ. 네, 이 아이는 다른 제사장 말고는 다른 사람을 만나볼 기회도 없고 만약에 만나면 죽는 것이고요. 또한 말씀 말고는 다른 소리를 들을 그런 전혀 기회가 한 번도 없었던 것입니다. 어릴 적에. Энэ хүүгийн хувьд бодоод үзтээ тахилчаас өөр хүнтэй уулзах боломжгүй. Хэрвээ тахилчаас өөр хүнтэй уулзвал шууд алуулчаар нөхцөл байдалтай байгаа. Тийм учраас зөвхөн тахилчтай л уулзаж, зөвхөн түүний л ярьдаг юм, түүний л хийдэг юмыг ажиллаж, ингэж одоо тий онцгой ийм вакуум орчинд өсгөөсөөр аргагүй байсан байгаамаа. 예, 그와 같은 비슷한 예를 한 번 더 찾아보시면은 그 몇 대를 거슬러 올라왔고 사무엘이라고 하는 사람에게서 또한 찾을 수가 있습니다. Бид нэр яг үүнтэй төстэй бас нэгэн түүхэн жишээг харуул түүнээс хэдэн үеийн өмнө амьдарч байсан Самуэлийг ярьж болно. 사무엘을 제사장의 성전에 За 바쳤습니다. түүний ээж хаана залбирлын үр дүнд олж авсан хөө Самуэла тахилчид авчирна эзний сүмд амьдруулах болсон юм аа. 예, 하나님의 성막 안에서 그리고 또한 언약궤와 함께 자라난 그 아이는 역사를 바꾸는 위대한 인물이 되었던 것을 우리가 볼 수가 있습니다. Бурхны өргөөнд эзний гэрээний адрын дэргэд өссөн тэрхүү түүхийг өөрчлөх дайны чухал хүн агуу одоо тийм нэр төртэй нэгэн болон торинсныг бид нар Библиэс мэднэ. 한국도 지금 그저 훌륭한 사람이 필요한 것이 아니라 역사를 바꾸는 위대한 인물이 한국 역사에도 있어야 되고 교회에도 지금 있어야 됩니다. Солонгост зүгээр нэг алдартай хүн хэрэггүй. Харин түүхийг өөрчлөх агуу нэгэн Солонгосын нийгэмдж Солонгосын чуулган. 이 몽골을 바꾸기 위해서는 그저 남들보다 조금 나은 훌륭한 그런 기독교인이 필요한 것이 아니고 정말로 완전히 세상과는 다른 그런 위대한 인물이 태어나야 이 몽골 교회가 바뀔 수 있다고 생각합니다. Монголын хувьд ч гэсэн ялгаагүй. Монголын түүхийн эргэлтийг бүрэн 180 градус эргүүлээ гэвэл зүгээр нэг бусдаас нэг жоохон дээр христчин, жоохон дээр одоо тэ удирдахч байгаад нэмэргүй. Харин бүрэн дүүрэн үгэн дотор өсөж торинсон агуу нэгэн байх шаардлагатай байна. 예, 그렇게 하기 위해서는 우리는 아이들을
아이들을 이 왕과 같이 그 부모를 일부러 뺏을 수는 없는 것입니다만 Тэгэхээр бид нар үүний төлөө хүүхдүүдийг ямар эцэгээс нь салгаж аваад ямар сүмд амьдруулад байлтай нь биш. 우리가 그 원리는 우리가 깊이 주목할 필요가 있습니다. Гэхдээ яг энд байгаа үндсэн зарчим дээр бид нар маш сайн төвлөрч тэр үндсэн зарчмыг сайн ойлгох шаардлагатай байгаамаа. 곧 세상의 나쁜 영향들, 가치관 이런 것도 완전히 차단하고 온전히 하나님의 말씀만 어릴 적부터 가르치는 그런 그 나쁜 것은 한 번도 보여주지 않고 오직 예배 가운데서 기도하는 것 가운데서만 아이를 자라게 하면은 그 아이가 역사를 바꾸는 위대한 인물이 될 수 있다는 사실입니다. Энд ямар зарчим байгаа юм бэ гэвэл энэ дэлхийн ертөнцийн муухайг огтхонж үзүүлэхгүй, огтхонж сонсохгүй, түүний нөлөөнд огтхонж автуулахгүй, бүрэн 100% үгэн дотор үгнээс өөр юм уншуулахгүй, мөргөл дунд тийм ээ одоо магтаал дунд хүүхдийг өсгөвөл тийм хүүхэд түүхийг өөрчилдөг агуу нэгэн болдгийм байна гэдэг зарчмыг бид нар эндээс харж байгаамаа. 아멘. 한국이나 몽골이나 혹은 온 세계나 지금 다음 세대를 심히 걱정하고 있습니다. Тэгэхээр Солонгосч ба Монголч бас бүх дэлхийн ертөнцид даяараа ирээдүйн хойч үеийнхээ төлөө маш их санаа зовниж маш их одоо айж яана гэж бодож байна. 예, 태어나면서 이미 인터넷 혹은 스마트폰 환경 영향 가운데서 IT 환경에서 자라난 이 아이들이 지금 어떤 생각을 가지고 어떤 가치관을 갖고 와 있는지 하는 것을 굉장히 걱정을 하고 있습니다. Бид нар төрхөөсөө л одоо тийм ээ интернет, смартфон, ID одоо тэр онлайн орчинд өсөж ийн бидний хүүхдүүдэд ямар үнцэн, ямар ертөнцийг үзэл төлөвшөх юм болоо бид нар үнэндээ мэдэхгүй бас бид нар үүний төлөө маш их санаа зовж байна. 아멘. 네, 그들이 웹툰이라든지 혹은 뭐 인터넷에 있는 각종 음란 영상물이라든지 이런 것을 통해 가지고 그 폭력이나 그런 잘못된 것들을 받아들이는 이 경로는 상상을 초월하고 있습니다. Тэдний одоо интернетээс дамжуулан ямар нэгэн зэрлэг балмод эсвэл завхаа зайд нь тийм зүйлийн нөлөөнд орно гэдг нь бидний одоо төсөөллийг давж байгаа. Тэдний тэр зүйлийн нөлөөнд тэр хэмжээгээр орсон байхаа гэж төсөөлөх тэр төсөөллийг давсан. Бид нар төсөөлж чадхааргүй ихээр тэр зүйлийн нөлөөнд автцсан байна. 이런 것들은 철저히 차단하고 그리고 온전히 예배 가운데서 말씀으로 자라는 아이 양육하는 이 환경을 우리가 급히 만들어내야 되는 것입니다. Тийм учраас бид нар маш яаралтайгаар бүрэн одоо тийм зүйлээс бүрэн тусгаарлагдсан зөвхөн үгэн дотор зөвхөн цуулган дотор өсөж торних ийм ирээдүйн хойч ийм хүүхдүүдийг бэлдэх шаардлагатай байгаамаа. 예, 여러분들이 이제 이 기도회를 통해 가지고 여러분들의 심령도 새로운 결단을 할 뿐만 아니라 자녀를 향한 그 결단을 오늘 이 밤에 하시는 밤이 되시길 바랍니다. Тэгэхээр та нар өнөөдрийн энд одоо залбирлаар дамжуулна. Та нар зүрхэндээ шийдвэр гаргаасаа. Тийм ээ, ийм шийдвэрийн одоо залбирлыг хийгээсэй гэж хүсэж байна. 아멘. 예, 하나님께서 선물로 축복으로 주신 그 자녀를 온전히 말씀으로 세상의 모든 나쁜 것들로부터 완전히 차단하고 온전히 하나님의 앞에 온전히 드리겠다고 하는 약속을 하고 소원을 하는 오늘 이 밤 시간 되시기를 바랍니다. Бурхны бэлэг болгож өгсөн, Бурхны одоо тий хүүхэд болсон тэр хүүхдийг энэ дэлхийн ертөнцийн хорон муу бүгдээс салгаж, бүрэн салгаж зөвхөн үгээр, зөвхөн Бурханд өргөжл өсгөх болно гэдэг шийдвэр гаргасан, зүрхний шийдвэр гаргасан энэ шүн байгаасаа гэж хүсэж байна. 아멘. 예, 사무엘이 그 시대를 바꿨던 것처럼 그리고 또한 그 오늘 요아스 왕이 이 모든 그 이스라엘에서 유다의 역사에서 개혁을 기치를 들었던 것처럼 정말 시대를 개혁하는 그런 인물들이 우리 함팅토야 교회의 미래 세대 가운데 나오기를 축원합니다. 아멘. 사무엘 түүхийг өөрчилсөн шиг Йоаш хаан тийм ээ агуу одоо сэргэлтийг шинжилтийг хийсэн шиг энэ дэлхийн түүхийг энэ Монголын түүхийг эргүүл дунаас төрөөсөө гэж эсний нэрээр юрэж байна. 아멘. 네, 우리 다 함께 이 일을 위해서 손을 모으고 함께 기도하겠습니다. Бүгдээ хамтдаа энэ зүйлийн төлөө хамтдаа гараа бариад эсний өмнө залбирцгаая. 예, 어두운 밤이 지나고 새로운 아침을 열게 하시는 우리 하나님 아버지. 하루호 шүнийг өнгөрөөж шинэ өглөөг авчирдаг Бурхан Аава. 오늘 이 시간 한국 사회와 몽골 사회의 미래 세대를 위해서 기도합니다.
Өнөөдөр энэ цаг мөчид Монголын нийгэм ба Солонгосын нийгмийн ирээдүйн хойч үеийн төлөө бид залбирч байна. 아멘. 예, 선지자 엘리 선지자 때에 말씀이 희귀하였던 때에 어린 사무엘을 그 거두시사 역사의 등불을 밝히셨던 우리 하나님 아버지. Эли зүнчийн үед үг ба үзэгдэл ховор харанхуй бүүтгэр байхад балчир Самуэлийг дэмлүү болгон өргөж түүхийг өөрчилсөн бурхан аав минь ээ. 예, 모든 어른들이 다 죽어갈 때 구사일생으로 구출한 어린 요아스를 통하여서 온전히 성전에서 자라게 하셔서 그거로 통해서 이 유다를 개혁하게 하셨던 우리 하나님 아버지. Бүхий л томчууд өхөж, бүхий л насан туршид ах нар нь өөхөх үед балчир Юашиг сүмийн буланд амьд үлдээн өсгөж түүгээр дамжуулан Юдагийн түүхийг сэргээн шинчилсэн бурхан аав минь ээ. 예, 우리들도 그 한나가 사무엘을 바쳤던 것처럼 또한 하나님 아버지 이 요아스 왕이 성전에서 또한 제사장들과 함께 자랐던 것처럼 우리들 자녀들을 주님 앞에 말씀으로 잘 양육해 또 다짐하고 결심하는 오늘 이 밤 되게 하여 주시기를 간절히 원합니다. Бид өхөн ч гэсэн Ханна Самуэлийг эзэнд 100% өргөсөн шиг балчир Юаш эзний одоо сүмд дахилч Йохадагийн дор өсөж ториносон шиг бид таны бидэнд өгсөн үр хүүхдүүдийг эзэн бурхны үгэн дотор бүрэн дүүрэн өсгөж бүрэн дүүрэн бурханд өргөх шийдвэр гаргахыг хүсэж байна. 아멘. 이들을 통하여서 함팅토요를 변화시켜 주시었고 개혁하여 주시고 몽골의 역사를 바꾸는 놀랍고 위대한 인물이 나타날 줄로 우리는 믿습니다. Энэ ирээдүй болсон хүүхдүүдээр дамжуулан хамтын туйлшуулганыг шинчлэн өөрчилж Монголын түүхийг өөрчлөх агуу нэгэн хүнийг та гаргана гэдэгт бид нар итгэж байна. 아멘. 우리 내 시작은 미약하지만 내 나중은 심히 창대하리라 하신 말씀처럼 우리들이 이 미래에 씨를 심어서 이 축복의 열매를 맛보게 하여 주시옵소서. 아멘. Чиний эхлэл чинь өчүүхэн болов чиний төгсгөл чинь агуу болов гэж хэлсэн үгийн дагуу бид энэ цагт үрийг тарьж ирээдүйд агуу ургацыг хураахад бид бүхэн туслаач эзэн минь ээ. 아멘. 예, 우리 주 예수님 이름으로 기도리옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 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 예, 말씀하세요. За баярлалаа пастортаа гайхалтай ухаарл өгсөн үгийг дамжуулж өгсөн талархаж байна. За Магдалийг дуулаад 그리고 목사님 또 축도를 해주세요. 곽지혜 목사님 찬양 한 곡을 부르고 네, 자 일단 막달리 드리고요.
기도하겠습니다. 네. 여러분, 이 땅에 오셔서 어린 아기로 윤년을 보내시면서 하나님과 사람 앞에서 사랑스러워 가시는 모습으로 성장하셔서 마침내 세상을 구원하신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Өнөөдөр энэ дэлхийн ертөнцид балчир хүүхдийн дүрээр ирээд эзэн бурхны дотор өсөж торин нь бурхны болон хүмүүсийн тааллыг авч эцэст нь энэ дэлхийн ертөнцийг үхлээс ялснараа аварсан бидний аврагч эзэн Есүс Христийн нэгүсэл ба. 또한 우리의 기도를 들으시고 즉시 들어주시거나 혹은 정하신 후에 들어주시거나 혹은 당대에 들어주시거나 우리의 미래 세대를 통해서 역사하시는 우리 하나님 아버지의 사랑하심과 Бас бидний залбирлыг заавал сонсдог тэр даруй нь эсвэл хэсэг хугацааны дараа эсвэл холын ирээдүйд бидний залбиралд гарцаагүй хариулах бидний бурхан аавын агуу хайр ба. 성령의 감동감하시고 그 역사를 이루시는 비전을 이루시는 역사하심이 Амен. Ариун сүнсний хамгаалал, сэтгэл хөдлөл, тэр түүхийг, тэр алсын харааг биелүүлэх тэр удирдамж. 한팅토야 교회 위에와 또한 속한 모든 자녀들 위에 미래 세대 위에 우리의 희망들 위에 이제로부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다. Хамтынтэй чуулган болон энэ чуулганд хамаарагдах бүхий л хүүхдүүдийн дээр ирээдүйн хойч үе бидний итгэл найдвар болсон тэдний дээр өдгөөгөөс өн мөх болтол хамт байх болтугай гэж чин зүрхнээсээ адислан өрөөж байна. 아멘. 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 네. 수고하셨습니다. 강 목사님. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네.